السلام عليكم. مساء الخير، بونسوار، صحيتو أجل في الهون. غنورا معكم، نسلم عليكم كامل وإن شاء الله راكم بخير وعلى خير. وكما دايما نقولوا حنايا الصحة والهنا، هذاك هي هذاك ورأس مالك، ولا لا الإنسان يكون بصحتو لغة السوية. بون واش حبيت نقول لكم اليوم؟ بون جيت نقصر معكم كما العادة ونبارطاجي معكم كما نقولوا par le biais de cette vidéo un sujet ونمد لكم الرأي تاعي البسيط. أنا en tant qu'observateur, en tant que كيما نتوما كاع des observateurs de ce qui se passe surtout في بلادنا، باسكو بلادنا العزيزة هي اللي تهمنا، دونك سي نورمال اوني انتيريسي. وأنا نشوفو باللي يا ان فورميدابل soulèvement populaire pacifique اللي عندهم علاقة مع les revendications légitimes sociales. Ça c'est على حسابنا on constate un progrès ou la maturité تاع les Algériens. Surtout ils sont conscients, contrairement à ce que beaucoup pensent d'eux, à savoir شعب ديبيل، شعب هكذا، شعب هذا، loin de là. Chab Massab, le cadre organisé pour s'exprimer, surtout durant 50 ans. On sait très bien que ce régime a fait le vide autour de lui en ce qui concerne le podium pour s'exprimer. On peut pas nier cela. En 50 ans, le régime Hada, il a fait le vide, quoi. C'est le monopole, mais chouïa, c'est du lourd. Ce qui fait que pour t'exprimer, tu n'avais le choix que d'aller vers l'Yatima. Voilà, comme l'Yatima, c'est la caisse à résonance à ce régime totalitaire. Donc, quand on passe 50 ans dans un environnement pareil, l'insan, malheureusement, il est formé par rapport à ce monopole horrible. زعما كلي واحد يعطيك الجيافة وما يخليكش تعبر، ولا إذا حبيت تعبر تروح تعبر دونك لا كلونديستينيتي. مي لا كلونديستينيتي صوتك ما يجيش للشعب باسكو ني با بوبليك، ني با محسوب. ما عطاوناش كيما نشوفوا في البلدان وكاين حرية التعبير. à partir du moment que tu bannis la violence يخليك تعبر، يعطيك le podium. Ça peut être les médias lourds، la radio, la télévision, les journaux، ولا برا dans un espace public كما نشوفوا في لندن، ويكون واحد يجي يهضر ويعبر ويا débat qui s'engage. هذه tout ça malheureusement ما كاش. Il faut dire merci grâce à l'avènement de l'internet, les réseaux sociaux. Et on peut dire que Hadia, c'est une chance inouïe pour le peuple algérien afin de pouvoir enfin s'exprimer en dehors des canaux ou là, du canal de l'État oppresseur qui t'oblige à répéter pendant 50 ans la même chanson. À savoir qu'aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est dimanche, c'est pas samedi. C'est comme ça, donc l'artillerie lourde à l'Yatima par exemple qui continue jusqu'à nos jours 2013. Comment les gens peuvent, comment ils sont trompés jusqu'au bout dans leur bêtise, de leur débilité. Ils croient que les gens, les Algériens l'Yatima ou ceux qui dirigent l'Yatima, ils vont croire à leur sornette ou à leur salade. Donc il dit n'importe lequel, il خرج الموبيل تاعو يفيلمي يبعثها الفيسبوك يبعثها، il saura la vérité. Moi ce que je voulais dire, j'ai constaté que بديت la vidéo قلت لكم ça bouge partout. C'est bien, c'est légitime سبحان الله. Du moment que moi j'excelle moi, c'est légitime. يحوس على خدمة، يحوس على السكنة، يحوس على plus de liberté, plus de justice، يحوس على l'alternance dans le pouvoir. Il y en a marre d'avoir un ministre qui dure toute sa vie ministre, là d'avoir un président qui reste tout ça. Il y en a marre de ça. Il faut l'alternance. Il faut l'alternance. Il faut que ce régime comprenne que le temps est venu où son trucage, son propre président et son propre régime. C'est aussi simple que ça. C'est simple ailleurs, mais chez nous c'est compliqué parce qu'il y a une association de malfaiteurs qui ne veulent pas entendre de ça.
حابين يقعدوا الدراع في البوفوار بريفيلاج اوبليج. اوني داكور. ثم عم بالكم يطلقوا هذيك البقره السمينه هذيك السميمنه هذيك تاع لا هولوند بعمرها حليب مازال ما كي تفرغوها كي يفرغوها ما يبقى فيها قطره حليب يرموها لنا لينا وهما ولادهم يعطوها ليترونجي ولا. بون جو ماركيك انا ما نحبش نهضر زعما العربيه الفصحى كلاسيك ولا الفرونسي ولا نهضر كيما يهضروا كاع لي زالجيريان باش الميساج يجوز. دونك سولو حبيت نقول لكم chers compatriotes, et surtout les jeunes, attention, en ce moment, le régime algérien, il continue toujours dans ses pratiques nauséabondes, la manipulation et la diversion par le moyen du nationalisme idiot. Le nationalisme idiot, comment il s'exprime dans la réalité? Parce qu'on a comme une idée, on a comme des leçons, il est acculé, ce régime, par un peuple qui revendique ses droits, il est acculé. Wesh dire, il y comme la carte du nationalisme. Ça veut dire quoi dans la pratique? Attention, les ennemis رمضان بينا هم يحبوا يحقرونا يا شعب الجزائري نوت. وبعد يقولوا لكم attention en Algérie يحبوا كاين بروليتاريزم يحبوا لي ايفانجيليست يحبوا يخرجوا لي زالجيريا من دين الاسلام. الاخر يقول لكم اتونسيون شوفوا واش صاير في ليبيا بالك يحبوا يرجعونا كيما ليبيا باغ لو بي دو لوطون بي اتش ال. الاخر يقول لكم تونس والاخر يقول لكم مصر. بريف يحبوا يقولوا لنا باللي يخيروا هذا لو مومون où ils se sont acculés quand ils n'ont pas de réponse aux revendications légitimes du peuple et vous dégagez. C'est bon, votre temps, vous l'avez fait. C'est bon, vous dégagez. Donc, comme Gharqim jusqu'au cou avec des affaires de vol et de corruption, ne se la gare comme nom, prénom et votre fonction. Khlas, kintouma, shabkoum, femiltkoum. On m'a fait gars, on a coudérine les biens, les secteurs. Khlas, vous êtes acculés, il faut partir maintenant. Moshidero, et comme attention. Les ennemis, les opposants, يحبوا يخربوا البلاد، يحبوا يديروا كيما لا ليبي ولا سيري وكذا. علاش نقول لكم هذه عيطوا لها la stratégie de la peur et la stratégie de la diversion. علاش باش يهربوكم بالاسونسيال راكم لايتين به اللي هما ويديكم dans un terrain qui n'a rien à voir avec vos revendications. ويحبوا يزرعوا لكم بالدرع le nationalisme qui m'a semé idiot. Le nationalisme c'est bien, mais quand il devient idiot, ça devient néfaste et pour le peuple et pour le pays. C'est ma profonde conviction. يزرعوا لنا هذا اللي nationalisme idiot باش يخليوك ما تخممش. يخليوك بلوطو تخمم à l'émotion. والعواطف ويرميو لك bien sûr ils ont les gens pour ça pour préparer ce qu'il faut les ingrédients ومن بعد نجيو حنا كاع نطيحوا على راسنا كيفاه شكون هذا اللي يحب يحقرنا شكون هذا ما كان ني انمي ني والو. l'ennemi du peuple algérien c'est ce régime et sa façon de gérer le pays pendant 51 ans bientôt. انا واش حبيت نقول هنا نختم لا فيديو باش ما نطولش عليكم. نقول الريجيم هذا ونقول للناس اللي يسمعوا فيا وعلاش vous faites référence دائما لو سيناريو تاع لا ليبي الاخرى تونس والعراق. vous faites toujours référence وين كاين القرة والدميسيل والناس ماتت ولي بيي سون ديستابيليزي. vous pouvez وعلاش vous cherchez ces exemples. علاش ما تاخذوش un exemple على les pays qui ont réussi, par exemple la Malaisie, par exemple les pays scandinaves et plein d'autres pays qui ont réussi. Il vaut mieux يهضروا لهم على ذاك البلدان ويفهموهم ويقولوا لهم هاد البلدان هادو نجحوا parce que à leur tête il y a un régime, un président qui a été choisi librement par le peuple et c'est un État qui fonctionne par rapport à la volonté du peuple. Donc au lieu باش تقولوا لهم تمدوا لهم غير les exemples où ça a mal fini وريهم هادي ما تقولوها لهمش باسكو ما تساعدكمش. Parce que votre ambition, c'est de rester dans le pouvoir jusqu'à l'éternité.
حتى تخلص الدنيا. ماذا بكم بون نتوما تموتوا كاع تروحوا، يجوا ولادكم ومن بعد ولادكم ولادهم ولادهم اون ديناستي كي نو دي با سون نون. درتو لنا اون الجيري الشعب الجزائري المسكين المحقور دي 48 ولايه. انا نهضر على لي زالجيريان دي 48 ولايه اللي راكم حاقرينهم. سو ني با نورمال باللي en 2013 راهم يقولوا عندنا 200 مليار دو ريزيرف دو شونج، وعندكم انسان كيما هذا لا كنت تشوفوا فيه، وهذا سي ان الجيريان باش ما تحوسوش تقولوا مروكي ولا تونسي، سي ان الجيريان. شوفوا حالته كيفاش. هذا سي ان اكزومبل بارمي طون دوت. يا دي زونفون اللي ما يقراوش ولا اللي يقراو دون دي كونديسيون تيريبل، ولا ils sont 45 dans une classe وما عندهمش ني ضوء، ما عندهمش ني شوفاج، وما عندهمش ني طوا فوق راسهم، الشطط عليهم، دراهم سيدي يروحوا يمشوا ابيي، لي رو دي كابوسي، الدرنيي دون تو لي دومين. لا صومالي خير منا في لو دومين تاع الانترنت، l'un des derniers parmi les pays les plus corrompus, etc., etc., etc. On est bien, on est mieux classé, juste حاجة واحدة, les accidents de la route par an. Alors, خاطي les Algériens, أنا واحد منكم citoyen منكم, je ne suis pas donneur de leçons le plus intelligent que vous. Je vous donne ma vision des choses. Attention à la diversion en ce moment même. راهم الناس يجوا يديروا لكم فيديو على ليفانجيليزم، الاخر يدير لكم فيديو على الشيعة، الاخر يدير لكم فيديو على لاليبي، على لي تونس، باش يهربوكم ليسونسيال اللي صاير دوك. لي ريفونديكاسيون في ورقلا، في قسنطينة، في وهران، هذوك هو الصح. Ce pouvoir, ce régime n'a plus rien à offrir au peuple algérien, alors il doit partir. Il doit partir d'une façon civilisée. Ni عنف ni دم, parce que حنا الناس اللي يخدموا كيما on est dans la logique de la non-violence, parce que la violence ne va apporter que la violence. هذا ما كان. Faites attention. هذا le phénomène تاع la stratégie تاع la diversion, la peur, باش نقول لكم, c'est pas quelque chose qui a été inventé le peuple, le régime algérien. هذا le régime تاع les incultes, les idiots n'ont rien inventé. هذو ils copient. C'est une stratégie internationale pour mieux manipuler et dominer les peuples. يرجعوهم ساكن comme des moutons, يخلعوهم, يقولوا لهم بالك برورو بالك باش يهربوكم ليسونسيال, ما يخليكمش تريفونديكو الصح. وكاين malheureusement pour le peuple algérien un problème encore beaucoup plus grave. لازم نعرفوا باللي le monde هذا le monde هذا on est dans l'agenda de la domination mondiale. C'est comme ça. Ça l'agenda il y a des centaines d'années. Il y a ce qu'on appelle ceux qui sont dans le haut le sommet de la pyramide. C'est eux qui font bouger tout ça. Les Illuminati, les élites des élites. وتحتهم عندهم les travailleurs تاعهم كيما l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale et le président des pays هذوما soi-disant تاع l'OTAN. C'est comme ça que ça marche. Le problème avec le régime algérien, الشعب الجزائري عنده plusieurs ennemis. عنده le régime هذا qui est au service tout simplement des pays de la coalition, les pays de l'OTAN, pour réduire. نقولوا كاين فرنسا اغوش, كاين الامريكان والانجليز. هاد البلدان سي تاع البلدان تاع لوطون تاع لا كواليسيون. يقولوا لو ريجيم الجيريان كيما قالوا افون تاع مصر وتاع تونس, شوف nous on te permet de rester dans le pouvoir, on va fermer les yeux, ديروا واش حبيت في شعبك, حقروا كرهوا سرقوا الدوا د اللهم على بالناش. Donc, tu nous dois obéissance aveugle. Vous savez, les Algériens, obéissance aveugle, ça veut dire le droit de piller les richesses de l'Algérie. Donc, le pacte du diable. Le régime, c'est zéro sans l'appui de ces puissances de l'OTAN et des Occidentaux. Donc, le deal, tous ensemble, on va dévorer les richesses de ce pays, et la seule victime dans tout ça, c'est le peuple algérien. هذا ما كان. ودرت اللي عليا, درت الواجب تاعي, قلت واش لازم نقول. Et merci de m'avoir écouté. À la prochaine, يا منعش.